balma aw ni sogoma aw ni tile aw ni su amba fa bela jile maslamaya fulla assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nyaw dinge adogoke adama jala bible do mode bi amina video do bla aw ye kokra tuguni bi video yi amina bla feminga odi jamana yi ni bangi bela jile mali bangi ani assurance o bela jile ko ni tara jere bula o tara jere bula kan da bu menga amina o nyefo aw nyana o bangi bela jile tara jere bula assurance bela jile tara jere bula ambe do mena ko bi mali be che musu dimisani faramma bakoroka o bela jile ke meka ta inyi kini kan watina ngane badi ambe me vo ambe sigo ka ko fanga de kaga nga lameni ke sanga ni wati bela jile la barsabu ni ya me fanga de sigilidu buna hada madin olu kama fanga siginde jiru kama amati warau kama asiginde jinau kama fanga sigime maude kama ode kama amba fo ko fanga kakanga lameni de ke sanga ani wati bela jile la kan lameni ke atama bri ngane badu nga chiya fo nyanya na chiya te badi ven chiya kakanga fo ko ni desana ka chiya fi i jugu saraka chiya fi wati labaina angeme kaminyi ode ka fa nga jamana marabau anga jamana nyamau jamana kudigi no ya laji bin bokar ketai mali dew nyedana ya taka dale minga ka ke jamana nyamaye ale kele jamana nyamaye ale fene dana ya taka da doka ulu ka baraka nyanyi ulu ma chama mbebi ulu ma jiriya mine ufa ulu taka jiriya mine ulu taka ufa abe do mena iko mbebi ne badu ode kama amena chiye de fo aw nyana bi filimi mo no kera bangi mo tali la gerevula ani assurance mo bela jile tali la gerevula asorola mundi nofe asorola ma do be ko ma ko ishaka tarawuli o ye awa assurance mi be no ko ma ko NCA o yo barakela o barakela do nga syndicat fenelu fo ka fam abe syndicat yala ni yoro inai o kabini nyemo ko mu fleni NCA kuna ya no kana NCA re mundidu NCA ya assurance bi o ivoirien nga assurance du abe farafina du chamana ina fa be malla tuya minna o tumana mina ni jamana ya gouvernement furubacha keba wula kujo o mi yentemi furubacha keba oluye la yini doke ka fo mi furubacha keba wi ani kenyere yu o gouvernement ta ani ONG ka fo barakela o saraka e po mi me no be tige barakela o sarala kaka jan ko ka do wala tumana mina no kera jamana nanu ka wili ka lame no e jamana marabawi ka fu ye mi fo chiedu o kuma jamana ya laje keme sarala dorome sheki ko bo impôt la barakela o sarala tumana mina no kera ne badiu ne sinju jamana era labana awa ko shariata jamana kele ko shariata sa no e jamana fama bawi ana kutigi baw ru jera ko shariata o shariata le ko fesa o kuma ko kan lawaliya o be ka lawaliya furuba chakebaw ani kenyere ye chakelaw administration taw ani ONG taw abe ka lawaliya bela jele ku o kuma na keme saradala gouvernement ko minyi 8% ko ka tige ka bo ay wa furuba barakela be sarala 8% ka bo ala ngane badu angana sorosa minyi ni chaga bona nya assurance de du o assurance nu ko amako nisia o barake yorai afara ko ka 8% mi bo barakela o sarala ni chaga bona intika ke tumana mina ni bela jele be ka ke munde nanake minyu ka syndicat nyemoy no ye Ishaka Tarawuli ali nana semenge ka chi baraka yoro nyamaya soma ka fu ye ku bunye don sa kadaka minye jamana no ye Mali o era sonama gouvernement sonama ka sharia bo ko bitali sharia mimi 8% bo impôt la baraka la wi nga ka ta ka lawala ya yandoro ne note Mali fa bela jele fe 8% be ka wala o lettre soro manamina ko Ishaka ye joni ye na be lettre chi oluma olu ta boala bi olu ta boala shini umada uma ukala ka sebe vro dobo ka Ishaka Tarawuli ninga gwe ka bo barala o bole barala mi ye syndicat we bangi ani assurance bela jele ka faranyo nga
olu farala ɲɔgɔn APDF u ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ u y'a laɲini u ye laɲini min kɛ u ko k'a lajɛ ayiwa min ye jamana ye awa tiɲɛ yɛrɛ la ni min filɛ senna nin u ni jamana ka sigi ka kuma kɛ u ni jamana ɲɛmaaw ka sigi u ka kuma ka sigi ka kuma min n'u y'o laɲini u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o sigi ka kuma u ma se ka sabati u ye kalo kelen kɛ munumunu salo la ka sɔrɔ u ni jamana marabaaw ma se ka sigi ka masala nin ko in kan olu dun baarakɛ ɲɔgɔn gɛn bɛ nin cogo in na syndicat mana bɔ nin cogo in na a dun fɔra ni mɔgɔw ye maa 10 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni maa ye maa 10 sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la yɔrɔ o yɔrɔ ko syndicat ka sigi nka ne badenw maa min bɛ baara kɛ nin yɔrɔ in na ye a ka ca maa 20 ni kɔ ye syndicat bɛ yen a mɛnna nka ninnu ko k'u ti jamana yɛrɛ sariya labato jamana yɛrɛ sariya min da k'u t'o labato o kelen u ye Isaka Tarawele u y'a gɛn ka bɔ baara la k'a licencier k'a bɔ baara yɛrɛ la pewu tumana min na n'a bɔra baara la pewu wulikajɔw nana kɛ syndicat fɛ u nana don min ye foroba cakɛbaw walima ONG baarakɛlaw baarakɛyɔrɔ dɔ de bɛ min ni bɛɛ lajɛlen kun fɔ n'o ye l'inspection du travail ye u donna yen ka tu gosi k'a ɲɛɲini ka dɛsɛ u ma ɲɛ sɔrɔ a la l'inspection du travail fana y'a lettre sɛbɛn k'o ci NCA ma k'a f'u ye u ye min kɛ k'u ye sariya sɔsɔ bari sabu u tɛ se ka maa bila ka bɔ baara la ka sɔrɔ olu t'a kalama u labanna ka lettre kɛ k'o ci gouvernement yɛrɛ ma waleya min kɛra n'o ye syndicats ye gouvernement yɛrɛ ministre min bɛ yen n'o b'an ka foroba cakɛbaw kunna o baara ko ɲɛnabɔli fonction publique n'o ye madame Jara Araki Tala ye ale ye lettre sɛbɛn k'a ci baarakɛyɔrɔ in ma n'o ye NCA ye k'a f'u ye u ye nin min kɛ u ye jamana sariya sɔsɔ u k'u bɛɛ lajɛlen la a ma ja syndicats ka laɲini ye min ye ko Isaka Tarawele k'a ka segin a ka taa a ka baara kɛ nka ni maa ninnu ko k'o tɛ kɛ nka nin si ma kɛ baasi ye 72 heures u nana o kɛ grève la préavis de grève y'o déposé tile 15 taama bɔ sisi ma bɔ ka laban ka taa grève la ne badenw o grève o bi ban jumadon o bi baara daminɛ i y'a jira k'a fɔ min ye seli ye o kama n'o ye seliba ye maaw mago bɛ wari la olu bi baara daminɛ k'u sigi ka gouvernement lajɛ ka laɲini kɛ gouvernement fɛ ko kɔrɔ tuguni préavis de grève wɛrɛ bɛ yen 72 heures b'u b'o déposer tuguni o 72 heures u b'o déposer o tuma na ka tile 15 kɔnɔ gouvernement ye ko kɔrɔ tuguni nka u bɛ seli di maaw ma buna hadamadenw ka lafiya bari sabu bɛɛ lajɛlen tɛ jɛ ka kɛ kelen ye ne badenw mun de nana kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tumana min na ni ninnu bɛ nin giringajɔ la ninnu bɛ nin boli la gouvernement nana mun kɛ ministre dɔ bɛ yen ministre min bɛ yen n'o ko a ma ko Mamadu Ismail Konatɛ Mamadu Ismail Konatɛ ale nana sɛbɛn bɔ ni ka di nin baarakɛyɔrɔ ye n'o ye NCA ye n'o ye assurance ye a ɲɛma ka sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn min n'a y'a jira k'a fɔ ko maliden don ka sɔrɔ ivoirien don nationalité malienne k'o bɔ k'o d'a ma ka sɔrɔ ninnu b'u ka laɲini na u ma bisimila ka nin da k'o kɛ maliden ye nin bɛɛ lajɛlen ye syndicats dusu tiɲɛ ni ka taa grève la tumana min na ni Mamadu Ismail Konatɛ n'o ye ministre de la justice ye ale ye nin baara kɛ k'o sɛbɛnfura ka tila k'o ta ka taa n'o ye yɔrɔ jumɛn a y'o sɛbɛnfura ta ayiwa ni ka taa n'o ye conseil des ministres la sɛbɛnfuraw fana dara conseil des ministres la Mali ka jamanakuntigi n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye ale ye sɛbɛn tigɛnɔrɔ bila premier ministre o ye sɛbɛn tigɛnɔrɔ bila an bɛ kankari min da nin yɔrɔ in na o de ye Mali ka jamanakuntigi n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye Alpha Mor Konaré a ye présidentya kɛ Amadou Toumani Touré a ye présidentya kɛ président in si tɛ sɛbɛnfura n'a nana f'u k'a kalan fɔlɔ fiɲɛ min bɛ Mali ka jamanakuntigi la o ye sɛbɛnfura kalanbaliya ye ale y'i bolo nɔ bila nin sɛbɛnfura in na ka sɔrɔ a ma kalan ninnu bɛ ka laɲini kɛ k'u ni faamaw ka sigi ka kuma u bɛ ka laɲini kɛ tumana min na u ni faamaw ka sigi ka kuma o sigi ka kuma o ma bɔ bilen u ma se ka sigi ka kuma yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ fiyewu bari sabu minnu ka kan k'u bisimila o ma u bisimila o de la sisan sa ninnu dara grève la ne badenw jamana bɛ cogoya min na jamana in an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ tɛ baden fɛn ye fiɲɛ dɔ bɛ ministre de la justice la waati o waati ni jamana in b'a fɛ ka suma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye hali n'i y'a sɔrɔ don tɛmɛnenw na a delila ka t'i yɛrɛ kalifa walima ka t'i yɛrɛ ɲɛfɔ silamɛ tɔnkulu dɔ la n'o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye n'a taara yɛrɛ fɔ ye ka ɲɛfɔliw kɛ a donnama kama fɛnɛ a taara olu bila fili la tiɲɛ de ka fɔ ɲɔgɔn ye bari sabu a y'u bila fili la ka da mun kan o y'a sɔrɔ
bolokoli ko kuma bwame bolokoli mina ke atina ke ale ya fo do e kwa bi ke awakata fo nu ye ka ale ma fo automatique ma fa ka silama wo yere da ma ku ngare nyuana ke fo wati sira ti wora jume fo wati sira tuguni anya bala ka fo hali ma min dem bisu mi yoro la flende no bi ne ngara sibad ande hakilina kelina de anga tabulu te klinyi hal no ya soro mi 2013 samba flan tan saba ka se 2012 samba fla anita anu fla coup d'état kele ko fe o ya soro ne aras ba jamme hakilina kelina nga bi anga hakilina o fora nyango ande hakilina kelina awangu ngi na o te klinyi o jiere hakili koyi wati donga beni ta man fa nga ayo wala ya min ta ko segere kefo wati sira o wala ya yjume anyayi mi Mamadou Ismail Konate sangani wati ni jamana kwa bi suma ale de jamana kala ya ale de ministry yebi ministry mi mbe anwo ni ta do fe mi ba ni jamana nyama ni nwanke nga halu yara o masala bi seka ke koyi o masala bi seka ke o mi mbe na ani jamana nyama ni nwanke o ya affaire to mi mi no wulila o de kana sababu ya malika jamana nyama ya leta ka le subandi kwa kata affaire to mi akato nyenyi ni France atara kana gino chama mo kokono anana minga mapmable o gino be ane jamana nyama che amanyera nyininga o gino mimbe ane jamana nyama che o de kama awa abeki sabo ke jamana na wa barasabu atuye la yini do ke folo no yara sabu ni o nana ke sababu ye ka jamana ka lomo lamba jamana kumina dafri o temene ngwa ka boye tuguni o mi yara sai ka to aka tama seve o tama nzeve kokoro tuguni anana laba awa mi ye condamnation e ka rasa condamné o la yini fana dunye munye awa o wati la to ke wati o ni wati venana tumana mina ni revision constitutionnelle ni asieni Sheikh Sharif Ousmane Madani Haidara ani Bamako Touré ni Draveu olu wulila ku joku chesli ko sabe mi mi se ka to chugo ya mena jamana nyama aka ko inzo zoro folo no revision constitutionnelle referendum aka so zoro mali jamana nyama yo so zoro ya sa jamana ka se ka suma barasabu la yini tungara tama ke ba o fe ka fo ko nyera ka dabla peu do era koko akono na ka changer do era ko andala nimbere tele ko fe na yera ka fo Mamadou Ismail Konate ale klala ka nationalité ta ko di NCA directeur ma andume wati mena ko misisa jamana be chugumi dala jide be atugo otuma jamana me tabolo mi nabi jamana me la halaya mi nabi ma bi yere nyininga malika jamana fundigi no e Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ade deneta ka be mamununga ku ka faso jo ku ka faso bara chama mbala bi ministru la munumbe nu ta ku joro fa malika jamana fundigi joro bi me nyola sisa ka ministri e na ta ka joro fa awa okmana munde be kessa malika jamana nyama fe ministri mi na ta ka jamana kono deun lame ataka jamana kono deun zagoke bi Mamadou Ismail Konate ayo ministri do o ka fo o ti fo e tiyan fo wati ma bi aka fo ni adama jira bible mai ndikma maka ni ma tiyan soro ka fara nyanga al ni diebe ko ki mai metikma na ni ye tiyan soro ka fara nyanga domina tiyan mi ne bo fo tiyan ni nya soro domi ka fara nyanga tiyan re mi ne bo fo o nga bi bangi tu kara hakili mai asran siti ku kara hakili mai olu ko ni be ko fe olu be jamana de nga toro laje olu bu ka debu laje olu ka gerevu wuli ko be seli bo di jamana ko do ma nga seli ke lafiya la ka tla ka pera bu de gerevu déposer o ki tan duri o ki tan duru no fene mbana ka soro malika jamana kuntigi no ya Elhaji Ibrahim Boubacar Keita anaka ministri o minyi Isaka Traoré amata bara la NCA la otuma olu ka nga tasira min fe olu bi to fe andu nye mi me ko NCA ko olu ba préférer ka wuli ka bo malila ya ni sharia in la batuli ni Isaka Traoré tali ko do u ka bara yoro la tuni ko du to ke bada o dara ko ya gira ka fo NCA ku ba préférer minye awa ikado Isaka Traoré kaka waru bela gire sara aye no ya ka dommage intérêt wi olu go préférer ni atali bi kado anga gouvernement kado aywa ikado NCA ne badu ko chara akolo jora ni nga fara nyanga amanyira nyini nga ni NCA nale mani mwa asena nale mani mbarake étranger wara munumbe nolu ba anga jamana ngona ya nu be bara la ya uka barake bonda ubia yala ni NCA mani wara go ka fo war mi na tigara barakela ko aka tige ka bo usara la no e 8% o ka voila o ka impola o ka no sarable 8% o ka no sarable ni NCA no e assurance ivoirien nga assurance no maseka time yala étranger du même na time blé
ami ngali fenenge yala bi se ka taa Côte d'Ivoire jamana nyamako kelen nga sharia ta Mali société do ka fo kiti yere bla o sharia hukumu kono wa o pa me wele bla Mali ka jamana kundigi mano yala jibril mo kade ketaye ko maninga de do ko fama de do ko mo dara la ko kangele digi ko chemo ba mo de do ko de atu ko mo dara la ko kangele digi do ko nga mo be nyini ka siga ka kangele digi na de o mana kaka kangele digi ya talibu mini kaka wuli ki yo mande masa kaka wuli ka jamana bo bulla ni watina ka bo ministry jugu gulu ne tuma fa kana video bla wulena hakato baninga sallallahu muhammadu